اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة بنت قريش الكعبة لانصداعها بسير الأبطحية، وتنازعوا في رفع الحجر الأسود، فكل أراد رفعه ورجاه، وعدم القيل بالقول وتحالفوا على القتال وقوية العصبية، ثم تدعوا إلى الإنصاف وفوضوا الأمر إلى ذي رأي صائب وأناه، فحكم بتحكيم أول داخل من باب السدنة الشيبية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل، فقالوا هذا الأمين وكلنا نقبل ونرضى، فأخبروا بأنه رضى أن يكون صاحب الحكم في هذا الملم وونية، فوضع الحجر في ثوب، ثم أمر أن ترفع القبائل جميعا إلى مرتقى، فرفعوا إلى مقدم ركنها تلك البنية، ودعوا صلى الله عليه وسلم يد الشريفة في موضع الآن وبناه. أغفر اللهم قبر الكريم يا ابن سدي من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفك الأقوال لذوي العالمية، بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحمه، وبدأ إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجرية، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح أضاء سناه، فإنما ابتدأ بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قواه، وحبب إليه الخلاء فكان يتعبد بحراء الليالي العددية إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافاه، وذلك في يوم الاثنين 17 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية، وتم أقوال ل7 أو ل24 ومثل أو ل8 خلت من شهر مولده الذي بدا فيه بدر محياه، فقال له اقرأ فأبى فغضه غضة قوية، ثم قال له اقرأ فأبى فغضه ثانية حتى بلغ منه الجهد وغطاه، ثم قال له اقرأ فأبى فغضه ثالثة لتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد واجتهاد وتلقاه، ثم فتر الوحي 3 سنين أو 30 شهرا ليشتاق إلى انتشاكها تلك النفحات الشدية، ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر، فجاءه جبريل بها وناداه، فكان لنبوته في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لها السابقية والتقدم على رسالته بالبشارة والنذارة لمن دعاه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة والتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma qala sallallahu alaihi wasallam khamsan wa salasina sanatan. Sumangsane tumeka sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsan ing umur 5 wa salasina lan 30 apane sanatan taun. Banat mongko bangun sapa Quraisy, mesti bangun ulang Al-Ka'bah ing Ka'bah. Banat mongko bangun sapa Quraisy Al-Ka'bah ing Ka'bah, mesti bangun ulang lin sidaiha. Krono pecahe Ka'bah, pecah disuyuli kelan piro-piro banjir al-Abdhiyah kang bangsa tanah Fathah, tanah Fathah, tanah Mekah. Kata sama Nariful Fathah wa Ta'rifuna. Terus Ka'bah kalau balik matur ya, zaman Nabi Adam badhe haji, terus Ka'bah itu dibikin sebelum Adam. Jadi Adam kan haji niku teng Ka'bah. Dan niku para ruah itu cekungan
di lembah di samping gunung-gunung. Jadi di kepung gunung cekungan terdalam jenis Rohwah. Nah niku riyen Ka'bah, napa? Nah niku pun dianggap Ka'bah. Nah ini darani Suratul Ardi bentuke kados apa pusar napa? Pusar dadi gunung mubeng terus cekungan terdalam niku jenenge napa? Ka'bah. Jadi Adam tawaf mriku. Era Nabi Ibrahim sampai dibangun ada bangunan fisik napa? Bangunan fisik. Mane Ka'bah dinisbatno teng Nabi napa? Ibrahim. Tapi titik itu ada di zaman sebelum Adam sampai Adam. Paham ya? Karena kondisinya seperti itu otomatis kalau ada bangunan itu potensi rubuh. Paham ya? Mergo napa? Kegrosok banyu napa? Kegrosok banyu. Jadi dengan posisi seperti itu yang normalnya Ka'bah memang sering rubuh. Itu berkali-kali rubuh mergo banjir. Sampai era Sayyidina Umar gunung yang dijebol, nggo saluran air tidak semuanya biar tidak mengarah ke Ka'bah. Ya semua pengiran gawe itu, jadi damel Ka'bah niku teng cekungan terdalam. Nah di sana biwadin ghairi bizarin di jurang yang paling dalam. Ghairi bizarin karena tentu Mekah ya, karena banyak bebatuan. Karena kalau balik matur jam-jam niku ya normal. Ya bener ono kramate tapi ya normal. Karena di mana-mana mata air itu di cekungan paling dalam. Kami jadi mulane teng mriki napa lin sidaiha bisuyulil Abtohiyah. Itu tenggene sarah-sarah diterangkan karena Ka'bah itu di cekungan terdalam. Jadi kalau banjir, kalau hujan deras mesti kegerojok banyu dari atas, kegerojok banyu dari atas. Akhirnya insida pecah. Watana zaulan podo berdebat sopong akeh, tukaran sopong akeh. Tanah zau rebutan sopong akeh sirah il hajaril aswadi. Yang dalam ngangkat hajar aswad. Jadi gampangannya rubuh. Terus Hajari Aswad kelintir. Tapi karena tadi posisi di cekungan, kelintirnya nggak kemana-mana ya, tetap di situ. Bang, makanya nggak perlu ada perdebatan. Ketemu dengan inti orang kalau banjir teng narukan atau bintu ini buatan dia tersentralisasi di situ karena dikepung nama gunung. Jadi ya hanya di situ aja Hajar Aswad sebelumnya. Fakulun mengkoti saben-saben suci ku aro dangarep masapa kulun rof ing angkat Hajar Aswad. Waroja lan arep-arep sapa kulun hu ing rof al hajaril aswad. Roja yarju rojaan ya. Fakulun mengkoti saben-saben wong iku aro dangarepno sapa wong rof ahu ing ngangkat hajar aswad waroja lan arep-arep sapa kulun arep-arep hu ing rof al hajaril aswad. Semuanya merasa berhak. Wa azumalan jadi gede, wa azumalan jadi gede apa al-kilu wal qalu. Omongan kono, omongan kene. Wong Arab nak muni omongan kono, omongan kene ini al-kilu wal qol. Dadi nak maca kudu dadi sitok al-kilu wal qol. Dadi omongan ngene, omongan ini. Jadi sing paling tua, aku paling tua. Nak jare nom aku paling berhak nek jek nom. Wis pokoke wakane tukaran. Wa tahalafu lan saling sumpah sapa ngake alal kitali ngatasi perang. Wa qawiyat lan dadi kuat apa ala sobiatu asobia. Semua klan Misalnya Bani Adi bela kelompok Bani Adi, Bani Mahjum bela Bani Nabo, Mahjum Bani Hashim bela Bani Hashim sini Wakawi Adil Asobia, semuanya sangat Asobia. Sumata da'o mengkonuli ngajak sopong ngake ilan insofi maring sadar. Bisa ikira perlu tukaran ayo ke sadar, rembukan sing apik. Wafawadu lan nyerahno sopong ngake al-amro ing urusan, diserahno ila diro'yen maring sing duweni pendapat so ibn kang bener. So ibn kang bener, wa ila di anatin wa anahun sakjane niku teng harokat-harokat sing bener wa anatin itu mriki wa anawe mungkin apa sing maksudnya ila zira yen so ibn wa ila zira yen anatin jadi sing duweni sifat ati-ati jadi ana yakni anatan maknane wa unah iku wong sing duwe sifat apa kehati-hatian apa kehati-hatian. Tapi nak temui wa ana uji pekton ditakat ila irayin soibin wa ana fulan ana tapi buat tenang ini maksudnya wajan niku niku kata sini awahan dan sebenarnya apa awahin apa fahata mongko gawe ya niku ila irayin soibin wa unatin wa anatin sing duwe napa kehati-hatian kata niku al anat itu maknane apa kehati-hatian. Fahakama mongko gawe keputusan sapa zira yen soibin fahakama mongko gawe keputusan sapa zira yen soibin gawe keputusan
ditahkimi awali dakhilan kelan ngekei hak keputusan bagi wong sing kawitane masuk minta disana danati saking pintu pengelola Ka'bah sadana pengelola Ka'bah Asyaibiyati kang bangsa Saibiyah. Ya kalau balik matur pintu-pintu itu darani pintu Babu Bani Saibah, nama lain dari Abdul Muttalib. Jadi walhasil terus diputuskan nanti yang berhak ngangkat Hajar Aswad orang yang pertama kali masuk dari pintu Bani Saibah, Babu Bani Saibah. Jadi wonten pintu beberapa di Ka'bah, di masjid yang paling populer apa Babu Bani Saibah. Fakana mongko ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ana iku awal dakhil ini kawitane wong sing mlebu. Pakol mongko padha ngucap sapa wong akeh hadal amin. Hadal tali iki wa alamin wong sing kena dipercaya. Wa kuluna tisabene kita guna balu nampa sapa kuluna hu ing nabi. Ya mesti bisa jenenge orang Nabi Muhammad karena umur berapa 35. Berarti kan nabi dereng dados napa nabi tapi untuk gelar napa hadal amin napa hadal amin wa kuluna naqbaluhu wa nardo. Wa kuluna tisabene kita guna balu napa kita hu ing hadal amin wa nardo lan ridho kita hu ing hadal amin. Fa akhbaruhu mongko padha nyritani sapa ngakeh hu ing Kanjeng Nabi di annahum lan sak temen ngakeh rodu padha ridho sapa ngakeh hu ing Nabi. Ya sakjane zaman iki dereng Nabi, pokoke al-amin apa? Al-amin. Ayakuna ento sapa Nabi sahibal hukmi. Wong sing dene otoritas keputusan fi hadzal mulim ing dalam ikilah barang sing krusial, mulim barang sing prinsip, sing krusial, sing penting wa waliyahu lan nabi dadi sing nguasai hadzal hukma. Jadi sahibal hukmi wa waliyah. Ini cara ora digawe saja apa? Ayaku nasahibal hukmi wa waliyahu fi hadzal mulim. Paham ya? Cara urutane begini, ayakuna sahibal hukmi wa waliyahu fi hadzal mulim. Jadi nabi adalah orang yang berhak memutuskan dan berhak menguasai tema itu fi hadzal mulim. Sahibal hukmi wong sing diane hukum fi hadzal mulim ing dalem ikilah barang sing penting wa waliyahu lan sing duweni al hukma. Nah, karena kearifannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu tadi semua suku kan berkeinginan sing ngangkat Hajar Aswad. Itu kan sangat keren ya, sangat prinsip, sangat pokoknya sangat prestis. Ya, saat ini sangat prestis. Tapi karena mereka rebutan geger terus dipasrahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawadu amung nglaksanakna sapa Nabi Al-Hajar ing Hajar Aswad kita ing dalam pakaian. Cuma amar mongko nuli merintah sapa nabi antar fa ing ngangkat ku ing saub sapa al-kubra itu pira-pira suku jami'an halis kabehane ila murtaqahu maring nggon dhuwure Hajar Aswad. Dadi ben supaya ngrasakno kabeh cara Jawa ditakok sarong Hajar Aswad ning tengah terus kabeh ngangkat liwat pucuke napa sarong cara Jawa walhasil kabeh ngrasakno ngangkat. Jadi nabi tidak egois, nabi tidak egois. Farofa'u mongko padha ngangkat sapa qabail ing Hajar Aswad ila makorihi maring kon tetepi Hajar Aswad min rukni hadi kalbaniyati saking rukune ikilah bangunan Ka'bah. Masyhur kan tiap bingiran-bingirane Ka'bah itu diklano rukun, paham ya? Jadi rukun itu bangunan sing pokok, mulane diarani rukun Islam, berarti sesuatu sing pokok. Jadi bingiranane Ka'bah papat iku jenenge apa? Rukun. Nah, sing ana Hajar Aswad jenenge apa? Rukun Hajar Aswad, ana rukun Irabi, rukun Syami, terus terakhir rukun apa? Yamani. Sing mepet Ka'bah jenenge rukun apa? Yamani. Nah, terus sing ana Ka'bah iku ana Hajar Aswad jenenge rukun Hajar Aswad itu. Wa wadu alang ngotakno sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu ing Hajar Aswad biasihi kelan astane Nabi asy-syarifati kang mulya. Fi maudi'i ing dalam panggonane Hajar Aswad al-ana ing dalam saiki. Wa kana lan bangun sapa Nabi ing Hajar Aswad. Maksudnya mau kan melok ngangkat, diangkat ke sana sampai dekat posisi Hajar Aswad. Lah pas sudah dekat itu sing ngangkat ning posisi atas iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi do kabeh ora rasane napa ngangkat. Bon. Walam maka mulalan semangsane sempurna lahu kedue Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sing sempurna arbauna 40 apane sanatan taune. Ketika Rasulullah genap benar-benar umur 40 tahun. Iki Said berjanji ngendikan ala aufaqil aqwali ing atase pendapat paling cocok. Aufaq nu apal tabdil. Yang kata wafaqo apal tabdil apa aufaq apa luwih cocok. Terus alimun a'lam apa
alam. Ala au fakil aqwali ngatasi kaul paling cocok lidawil alim yanti ke wong sing berstatus alim. Jadi ketika Nabi benar-benar Yusmani sudah 40 tahun menurut wong-wong alim. Bahasa mengko ngutus ing Nabi sallallahu taala wa taala lil alamina mari mung salam kabeh. Habis jeneng ulama ribet. Satu orang ulama mun ngajar kula. Ayo jajal. Nak 40 tahun pasti ketake jen salah. Kudu luwih atau kurang, apa? Nek ora tau mikir ya enak saman wae napa. Saiki sampean angen-angen Nabi lahir bulan apa? Ya, jawab. Lahir Nabi kok mikir. Nabi lahirnya kan Rabiul Awal tanggal 12. Lah logikanya nak kepengen genep 40 tahun, mestine wahyu Rabiul Awal meneh. Padahal faktane wahyu ku Ramadan. Berarti rak kurang Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Safar, Mulud. Berarti 40 tahun kurang 7 bulan. Nah, tapi kayak mubal kan gak padi mikir. Nah, ada yang Jawa. Nah, nadani lagi mikir. Mana rasa sok pinter, ilmunya lagi roh ya. Jadi itu kan aneh. Tapi ya mau. Mungkin wong gue wong aneh. Paham ya? Jadi orang mungkin nak pas 40 tahun, nak ben 40 tahun pas, ujune wahyu iku yo Jumat apa Rabiul Awal. Padahal kabeh riwayat itu wahyu iku Ramadan. Paham ya? Ya kalau rasa bocor-bocor, ada ribet, apa? Ribet. Biasa wae, penting untuk berkat, no? Bahasa muka ngutus yang gaji Nabi sallallahu ta'ala wa ta'ala lil alamin amare wong salam kabeh basiran halinge ke berita gembira wa naziran nang ke berita peringatan. Fa amma moko nyemrambana sapa Nabi hume wong akeh diruh mau lan sifat kasih sayange Kanjeng Nabi. Jadi intine dari saya berjanji tugas utama Nabi basirau wa nazira. Ya semono semuanya dengan rasa kasih sayang dirahmah napa? Dirahmah. Lan cara sing kula ngaji esuk piye ala nabiyin ta'buhul marahim napa ala nabiyin ta'buhul marahim ning atase Kanjeng Nabi sing watak pokoke utawa watak dasare iku tukang kasih sayang. Kemudian disebut fa'ammahum bi rahmah. Wa kuci alan terkawiti sapa nabi la tamami setati asyurin maring sempurnane 6 bulan biru ya lan impen aswatikati kang bener aljaliyati kang pertelo. Sakana mongko ana sapa nabi kula ya ro. Sakana mongko ana sapa nabi la ya ro ora tau mimpi sapa nabi uyan impenan ila jaat kecuali ana apa ya bisa falaki subuhin sepadane padange subuh. Atau akan nyinari apa sana nure subuh. Jadi Kanjeng Nabi supaya tidak kaget apa yang akan dialami secara nyata. Kalau berani malir ya. Kanjeng Nabi supaya tidak kaget akan mengalami sesuatu yang nyata. Itu 6 bulan sebelum itu di Muqaddimah sering mimpi. Jadi gampangannya bentuk Jibril itu ya sono ning mimpi. Akan mengalami sesuatu yang nyata wis mimpi. Paham ya? Supaya nanti kalau dinyata tidak kaget. Itu jenis apa? Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaki subhi atau asana. Bahwa inna maktudiang isne den kawiti sapa nabi. Sangka kata ibtada ya terus mabni majul dadi ubtudian apa? Ubtudian. Jadi ibtada di mabni majul dadi apa? Ubtudian. Jadi dumma awaluhu wa salisuhu napa? Dumma awaluhu wa salisuhu karena dimulai dengan hamzah wasal. Wa inna maktudiam isne den kawiti sapa nabi biruya kelawan mimpi tamrinan krana ngulinakno lil kuwati maring kekuatan al-basariyati kang basa kemanusan. Supaya boleh Allah supaya orang ngaget nabi nabi sapa al malaku malaikat disore nubuati kelawan keceplote kenabian fala takwa mongko ora kuat yang malak apa kuwahu kekuatane nabi. Jadi nabi dipeni 6 bulan sebelum untuk wahyu. Bentuke malaikat Jibril ini kondisine teng sira ngene-ngene iku di Muqaddimah lewat mimpi supaya nanti kalau benar-benar nyata mboten kaget. Kok kowe sering mimpi untuk duit ra kasil. Nah, itu benar di duit tenan mboten apa? Buatan apa? Saya mimpi sering ketemu cewek, saya pun antara belak tenan biasa. Betul. Wes sesuai apa? Mimpi. Ibu Muqaddimah lan mimpi itu juz'un bagian dari kenabian. Meskipun saya kita calon nabi, biasanya wong dimimpi ben ora kaget napa? Ya itu apa? Wa inna mabtudi ar-ru'ya tamrinan lil qawatil basyariyah li Allah yaqsa'ul malaku bi syarihin nubuwati fala taqwahu wa
wa khubibalan dan senang no ilahi maring nabi apa al-kholau nyepi kakana mengkono sapa nabi ta abdu iku ibadah sapa nabi dikira ana ibu akhira alaya ya dia ing bengi-bengi sing kena dihitung maksudnya nabi ora terus selalu di situ ya enggak ada ya masih bisa dihitung dengan hari maksudnya ora terus balail tahunan ini mboten normal mawon mboten berlebihan kabeh ibadah mboten berlebihan ane apa alaya ada dia ya meskipun tetap dalail ya baik tapi tetap apa-apa itu zaman itu Nabi tentu pakai ukuran paling normal normal. Jadi pertama sing anak no dalail Sayyidina Umar mengkafarohi tahu bantah Nabi ning peristiwa Sulhul Hudaybiyah terus beliau melawan nafsunya dengan poso dalail tahun jadi sunnah sebagian wong tapi Nabi dianggap betul Nabi normal makasane normal. Ora kok itu poso produktor itu ora maksudnya itu terlalu kan. Tapi ora apa-apa tapi. Ila anata temeka yen teko ing Nabi fihi fil khira wasari hakki. Ceplote barang sing hak wa wafalan hone apa hak ing Nabi. Nah niki itu. Wa zalika fi yaumil itsnaini tanggal dina Senin Isra Asyarota maring tanggal 17 Lailatan salat kang kliwat apa sabata asyara min syahril Lailatul Qadariyah maring bengi Lailatul Qadar berarti 17 Ramadan. Ya 17. Ya iki hebatnya Said Barjanji, tetap nerangno khilaf. Wasamalan iku ing dalam kono-kono panggonan, wasamalan ing dalam kono-kono panggonan akwalun te pira-pira pendapat disabin. Ana sing muni tanggal 7. Awali arba'in to tanggal 4 wa isirina, berarti tanggal pinten 24 minggu saking Ramadan. Awali samarin yo tanggal 8. Kholat min syahri maulidil ladzi bada fihi badul mukhayya ya mau ana sing darani wahyu yo Rabiul Awal mergo piye-piye ketuke 40 tahun nek 40 tahun yang ngenteni Rabiul Awal ya, tapi berapa tiga alhamdulillah gak populer ya mergo yo alhamdulillah jadi akhire roe pokoke nak wahyu ku Roma gara-gara roe tunggal akhire kabeh mubalik tunggal alhamdulillah. Jadi ora perlu ngalim teman-teman roh khilaf malah ribet apa? Yo, ilmu ini iki sembarno ngono. Rom yo lagi geger no. Jadi mulane nak muni sakjane iku nabi entuk wahyu iku ngancik umur 40 tahun. Iku mesti bener ya. Jadi engko nak kena Ramadan iku ngancik 40 tahun. Engko nak muni 40 tahun pas iku syarat wahyu kudu Rabiul Awal. Tapi nak kowe muni ngancik berarti Ramadan gak masalah kan? Dekati ya, dekati. Ke Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Safar, Mulut. Jadi ngancik 40 tahun kurang 8 bulan iku nabi entuk wahyu. Paham ya? Kowe muni 40 tahun pas mau diguyu wong alim, paham ya? 40 tahun pas nabi dapat wahyu, mesti rapat iso ngaji. Tapi berame-rame napa? Maka logikane nak Ramadan itu berarti urung. Nah, utawa mendingan 40 tahun luweh, malah ana bener e. Berarti Nabi 40 tahun pas Rabiul Awal, paham nggih? Terus menuju 41 untuk wahyu. Jadi pilihannya loro. Nah, milih kan kita sepakat milih Ramadan. Nah, milih Ramadan ada sini ya. Ngancik 40 tahun, berarti sebelum 40 tahun kurang 8 bulan untuk wahyu. Atau Nabi sempurna 40 tahun lebih 8 bulan untuk wahyu. Ini memang kaule ngono teng sarah-sarah. Kowe milih. Mikir mati saiki kok milih. Ngurang mati saiki kok milih. Paham ya? Makanya pilihannya hanya itu karena Ramadan itu enggak terbendung, kenapa? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kita harus tetap milih Ramadan, apa? Nah, milih Ramadan resikone ora 40 tahun pas, napa? Ora 40 tahun pas. Maka pilihannya apa? Bilang 40 tahun kurang 8 bulan, paham ya? Atau Nabi sempurna 40 tahun plus lebih 8 bulan. Dan tetap jatuh pada Ramadan. Paham ya? Karena tadi Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Safar, Mulut. Berarti apa 7 bulan atau 8 bulan sebelum 40 penuh Nabi untuk wahyu. Atau Nabi benar-benar sampai 40 tahun pas. Nah, terus lebihan itu menunggu Ramadan dapat wahyu. Dong ya? Alhamdulillah, itu pinter. Kena gue pidato ya. Untuk berkat loro no. Berkat loro untuk sanggup mulai.
ilmu kopi paste entak entuk. Pangeran Maha Rahman niku yo pali napa. Faqala mengko dawuh sapa Jibril lagu maring Nabi Iqra maca sira. Saaba mengko moh sapa Nabi. Mergo pancen Nabi ku umum enggak bisa baca. Fawat mengko ngrekep. Cara wong Jawa maknane ngrekep niku didekap lho. Koto wong Arab nak muni mendekap niku koto. Fawat mengko dekap sapa Jibril ing Nabi hototan lan dekapan kawiyatan kang kuat. Sumako lagu Iqra. Semua ini dawuh sapa Jibril lagu maring Nabi Iqra. Fa'ada. Terus Nabi cek gak terso. Fahot tahu saniatan, mengko mendekap sapa Jibril ing Nabi saniatan kelan dekapan sing kedua. Hatta bala wasigo tu makom misalnya Nabi apa aja tu kepayahan. Itu sami jahdin te judun semua kamus itu nak ngaruh kasih 2 kali jahdin utawa napa jahdin sami. Wa wasta lan dekap sapa Jibril ing kanjeng Nabi. Semua lalu Iqra ya sahabat, mengko moh sapa Nabi. Jadi Nabi tidak bisa baca. Tapi tadi Nabi tidak bisa baca itu sifatu madkhil, jadi hal yang positif. Karena Nabi kalau bisa baca berarti semua wahyu dan karangan hasil membaca. Jadi dia terus niru Nabi. Aku iso maca niru Nabi. Nabi itu dikeblek sama mana aneh. Oh, jadi Nabi iso maca itu sifatu madkhil atau fadilah. Paham ya? Maka Nabi umpama iso maca berarti wahyu itu dikarang hasil banyak baca. Anak gue dari samoto, macam dia goblok, nama? Goblok. Ya, paham ini beto, nama? Beto. Lihat awak supaya masuk sopo kanjeng Nabi lama maring perkara sayul kau orang bakal jentumi gak nopo ya alko yulki terus mati apa yulko sayul kau orang bakal sini itu sintan sejan bakal jentumi gak nopo ilahi maring Nabi bijamiaten kelam totalitas ya bijamiaten kelawan totalitas wa yuqabila bulan masuk sapa Nabi Jibril dijibrin kelam tenanan bersihatin dan ya tegese tenanan wa ya talaqqa lan mampu sapa Nabi ing wahyu. Nah, kenapa sampai 3 kali peristiwa itu ben Nabi siap tenan. Iqra Nabi boten saged, kedua Iqra boten saged, ketiga Iqra boten saged. Nah, justru terjadi 3 fase ini menjadi Nabi benar-benar siap. Iya benar-benar apa? Siap. Semua fatara mongko nuli. Karena Nabi benar-benar pertama kali itu ngalami seperti itu. Semua fatara mongko nuli napa? Jeda napa? Ki kuno namanya itu gang napa? Gang atau jeda. Apa al-wahyu salah sinina kelawan 3 tahun. Aw salah sina sahron utawa 30 bulan. 30 bulan berarti apa? 3 tahun lebih pinten? 12 24. Nggih. Pinten. Berarti 2 tahun setengah. Ya 3 tahun atau 2 tahun setengah. Liyasta kau supaya bronto sapa Nabi ilang bisa dihatikan nafahati maring baune atau aromane mengkono-mengkono nafahat. Nafahat itu tiupan asyadiyati kang bangsa wewangen. Kata Saubi Arfin syadiyin manane kelawan wewangi sing banget temer bae. Jadi pangeran yo unik. Pertama Nabi ku takut untuk wahyu. Bareng takut lah kapok. Jenenge takut iku ora kapok. Tapi pangeran malah dituruti kapoke Kanjeng Nabi. Terus gak untuk wahyu 2 tahun. Bareng nyatane gak ketemu Jibril tahun Nabi kangen. Kok ora ngono meneh, padahal tahu kapok. Ya unik gitu. Pangeran ngelola Nabi ini unik. Akhirnya Nabi dongo ya Allah kalau kepengin ketemu Jibril meneh, jare kapok. Akhirnya yang kedua itu terang greget deh. Wong kangen-kangen iki napa? Iku cara Said Badani nggih. Summa fasaral wahyu salah tasini na'u salatina syahron liyastaqa ilan tisaki hati kan nafahatis syadiyah. Nanti kena pun ketemu kancamu sing ra ono gunane iku aja ketemu 2 tahun. Engko kangen elek sopo. Tapi yo ora masalah ngono, iki masalah cara ngelolane pangeran ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong kaget, pertama ketemu kaget wedi napa? Mestine kaget wedi ora kapok napa? Nah, kapok mestinya kan gak kepengen ketemu meneh no? Tapi mbak Allah malah diatur ya tentu ini semuanya luar biasa hubungannya Allah mbak kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus akhirnya dimbarno rana wahyu 2 tahun akhirnya Nabi kuangan sampai nangis sampai mereka melakukan morokhiro nak menawan untuk wahyu meneh. Nah bareng-bareng tahun atau 2 tahun setengah salah sinajaran kan 2 tahun setengah atau 3 tahun tapi kata-kata ulama jelasin 2 tahun setengah berarti sing salah sinan apa Syahron itu Nabi siap tenang ketika ketemu Jibril tenan faidan al-malak alladzi fi khira'in tahu ketemu malaikat yang ning khira' iku qaidun baina sama iwal ardi lungguh antara langit lan
bumi. Terus malaikat Jibril mahyana ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fal. Itu wis nabi gak jebalenin. Ya boten ngendikan ma'ana dikoriin, ya ndak perlu dekatan karena nabi sing bronto piyam ndak. Iku kabeh wis kersane Allah Subhanahu wa taala. Kabeh kaya ngono hubungan spesiale Kanjeng Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dadi summa fatal wahyu salasa sinina aw salasina sahran liyastaqa ilang bisa jihadikan nafahati syadiyah. Summa unjilat makonuli benturuna alih ngatasi Nabi apa ya ayyuhal mudaththir. Wong sing kemulan. Semulan maknane boten aktif. Berarti Nabi pasiku saking wedine niku nate kemulan. Kemulan itu simbol ketakutan, simbol ketakutan atau simbol tidak aktif. Makanya kita pertama ojo kemal-kemul, kamu harus punya aktivitas. Pokoknya mudaththir itu kuna maknanya kemulan. Maksudnya kemulan tenggiri itu bisa makna hakikat, memang pernah mengalami kemulan fisik. Nama paham ya? Juga bisa makna majaz karena setelah dapat wahyu Nabi ya masih belum punya aktivitas dakwah. Setelah beliau diangkat jadi Nabi masih belum punya aktivitas dakwah. Nah, kalau dengan makna itu mudaththir itu majaz, maknanya kemulan dia belum beraktivitas. Paham ya? Ikutan tafsir ngoten. Wis ora usah tok pinter pokoke ngono. Dadi wis pidato karep-karepmu. Dadi mudaththir iso hakikat, iso majaz. Baca mongko teko ing Nabi sapa Jibril tidak kelawan ya ayyuhal mudaththir wa nada lan undang-undang sapa Jibril ing Kanjeng Nabi ya ayyuhal mudaththir. Dadi semenjak iku panggilane Nabi ya ayyuhal mudaththir. Wong sing kemulan itu tadi pernah kemulan fisik, juga pernah kemulan maknanya tidak ngambil sikap aktivitas. Akhirnya disikapi kum fa'angdir. Nah nak delok kum fa'angdir itu bener makna majaz, napa? Ya kan nak misalnya ya yang wong sing kemulan singkatan ndak gitu kum fa'angdir. Kamu jadi nabi kok tengok-tengok wae mestine ya kum fa'angdir. Nah jadi nabi yo mulang utawa yo engzar duwe aktivitas. Suarab gak fakir. Paham ya terus. Tapi sing bener ya ono makna hakikat, memang nyatane Nabi tahu kemulan, paham ya? Setelah makna hakikat itu ya ono makna apa majaz. Memang setelah Isra Nabi belum punya aktivitas sehingga ono perintah apa ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Fakana mongko ono iku linubuati kedhe kenabiane Kanjeng Nabi kita kodumi Iqra bismi rabbik lawan muqaddimah kangge iku Iqra bismi rabbik apa syahidun apa bukti ala annalah sak temne iku tetep kedhe nubuwah asabiyah ana dadi muqaddimah. Sabet manane disi. Jadi gamane Iqra iku muk dadi muqaddimah Kanjeng Nabi dadi nabi. Tapi ya ayyuhal mudaththir iku aturan utawa dekret utawa perintah utawa apa sing nabi kudu ing jadi wis kelar ya. Jadi Iqra iku go muqaddimah maklumat nak beliau iku nabi. Lah ya ayyuhal mudaththir iku awal aktivitas nak jadi nabi syaratnya aktivitasnya napa enggar. Jadi ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Dawe saya baca itu fakana linubuwatihi kita kodumi Iqra syahidun ala analahas sabiyah. Wa taqadduma lan dadi muqaddimah lan ayyuhal mudaththir iku dadi muqaddimah ala risalati ing atase tugase Kanjeng Nabi bisyarati lan ngekeki berita gembira wan nidarati lan berita medekno. Maksudnya bisyarah liman amana bil jannah wan nidarah liman kafara bin nar. Biasanya tentang tafsir kan wonten basiron liman amana bil jannah. Jadi berita gembira kanggo sing iman dijamin apa swarga. Wa nadhiran ngancam utawa meden-medeni liman kafara bin nar. Iku jenenge bil bisyarati wan nidarah liman maring wong akan napa ajak-ajak sapa Kanjeng Nabi iman. Ini kula waca sampai 3 ya. Wa waluman dikawitane wong amanah kang iman sapa man diklan Kanjeng Nabi minar rijali sanging pira-pira wong lanang wa Abu Bakar. Iku Abu Bakar, sahibul ghaib. On motorin sapa sing maca walama kamu lagi. أكثر اللهم قدره الكريم بأنف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفق الأقوال ذوي العالمية بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فأمهم برحمة
وقضي إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك صبح أضاء سنة وإنما ابتلي بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قواه وهبط إليه الخلاء فكان يتعبد بهراء الليالي الأبدية إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافاه وذلك في يوم الاثنين ب17 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية وتم أقوال ل7 أو ل24 منه أو ل8 خلت من شهر مولده الذي بدا فيه بدر محياه فقال له اقرأ فأبى فغطه غطة قوية ثم قال له اقرأ فأبى فغطه ثانية حتى بلغ منه الجهد والطاه ثم قال له اقرأ فأبى فغطه ثالثة ليتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد واجتهاد ويتلقاه ثم فتر الوحي 3 سنين أو 30 شهرا ليشتاق إلى انتشاكها تلك النفحات الشديدة ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر فجاءه جبريل بها وناداه فكان لنبوته في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لها السابقية والتقدم على رسالته بالبشارة والندارة لمن دعاه أكثر اللهم قدره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jadi mulai hari ini kalau waktu pengen tiga kesana cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awaluman amanah. Wa awaluman dikawetane wong amanah kang iman sapa man lan nabi minar rijali saking kelompok wong lanang balik, wong lanang tuwa. Iku Abu Bakar Sohibul Ghori kang duweni cerita guwa ketika Nabi delik sangka pasukane wong kafir. Mane nak tengene napa Sa'ir Khadijah kubra napa al-mustahib fil ghor napa al-mustahib fil ghor. Wa siddiqiyah lan duwe status siddiqiyah. Iku pertama kali sing benerno Kanjeng Nabi peristiwa Mi'raj. Disebut apa qadfa siddiqun bitasdiqin lahu. Wa minasibiani utai pertama kali wong iman sapa cilik ku Ali. Gila zaman iku umure 8 tahun. Pokoknya pertau terjadi Nabi Kanjeng Nabi gampang. Ketika Nabi jadi Nabi, niku umure 8 tahun. Pinten? 8 tahun. Berarti terpaut Nabi 32 tahun. Makanya Nabi ketika diimani Sayyidina Ali itu beliau kategori ini minas sibian, minas sibian. Paham? Bandingnya Abu Bakar Nabi mau kajak 4 tahun, gila 6 tahun. Jadi Abu Bakar Nabi antarane kaul kajak 4 tahun sama 6 tahun. Sementara Ali jelas ketika Nabi jadi Nabi itu baru berumur 8 tahun. Nah ini dikategorikan wa minas sibyan, apa? Wa minas sibyan. Ya, mulanya wajar ketika kandidat khalifah Ali itu paling bawah. Bukan karena kemampuannya, karena memang secara umur rungwaya ini, apa? Hanya ketika Abu Bakar kandidat, Umar kandidat itu Sayyidina Ali dereng, karena secara umur dereng kelas masih terlalu muda, apa? Terlalu muda. Baru era Abu Bakar mimpin, Umar mimpin, Utsman mimpin, baru Sayyidina Ali. Karena saat itu sudah benar-benar layak apa mimpin secara umur. Nah kemampuan SDM-nya mulai dulu mampu, tapi kan tetap secara etika kan terlalu muda, apa? Terlalu muda. Wa minan nisa'i lan saking wong putri Khadijah. Ini kata keterangan kalau ini, kalau bicara awaluman amanah mutlakon pasti menang Khadijah, ya pasti menang Khadijah karena pertama kali yang diceritani Nabi dapat wahyu itu Sayyidah Khadijah dan saat itu langsung iman. Makanya awaluman amanah mutlakon itu Khadijah. Tapi supaya beretika ya sudah semuanya dinomorkan 1. Pertama Abu Bakar, minar rijal, minar sibyan, Ali, minar nisa, Khadijah. Biar semuanya statusnya awal, statusnya awal. Allah dikang sabdata kang neguhna sapa Allah ya kan Khadijah qalbau ing atine Kanjeng Nabi wa waqahu lan jaga sabdata wa ya qalbah wa waqa lan jaga sapa Allah ing qalban Nabi. Jadi Khadijah orang yang ditakdir lewat Khadijah lah Allah gawe atine Kanjeng Nabi tentram. Ya lewat Khadijah lah Allah gawe atine Nabi napa tentram. Allati sabdata wa biha qalbahu wa waqa.
Wa minal mawali utawi pertama kali wong iman sangka kelompok budak sing dimerdekakan iku Zaid bin Harisah. Wa minal ariqa lan saking budak sing cek budak iku Bilalun Bilal. Kalau kelompok budak yang dimerdekakan pertama kali sing iman jeneng Zaid bin Harisah karena saat itu Zaid pernah budak dan dimerdekakan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid memang budak di keluarganya Nabi. Terus dimerdekakan. Itu amawali. Wa minal ariqa kalau Bilal saat itu memang masih budak. Paham ya? Wa minal ariqa lan awwalu man amana minal ariqa iku Bilal Allah dirupani wong azab kang nyiksa hu ing Bilal billahi demi bela-belani agamanya Allah sapa Umayyah. Jadi Bilal adalah orang yang demi bela-belani tauhid diinformasikan sing jenenge Umayyah. Wa aulalan paparing, wa aulalan maringi kemerdekaan. Wa aulalan maringi hu ing Bilal sapa maulahu gendarane Bilal rupane Abu Bakr minal itki sangi kemerdekaan ma ing apa wae aula kang paring sapa Abu Bakar hu ing Bilal. Akhirnya apa? Abu Bakarlah orang yang memberi kemerdekaan pada Bilal. Masyhur debatnya Abu Bakar bin Umayyah lucu. Jadi Umayyah pas ngeberti waktu teng budi Bilal terus tenggene hari waraki samsi pas terik matahari cilik kon ngantemi waktu teng Bilal. Masyhur kan Bilal wiridan apa ahad sesuatu ditimpukan di napa dadane sinten Bilal. Abu Bakar liwat kenapa buat siksa? Ya karena dia budak saya dan tidak nurut saya. Tidak nurut kenapa? Karena dia iman Muhammad, padahal tak larang iman kepada Muhammad. Karena apa Bapak siksa? Karena dia budak saya. Terus dari ini Abu Bakar, karena saya budak mesti, lah tak siksa ngerawekku, regane piro. Terus akhirnya dituku oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar walhasil fair, apa? Fair, artinya dia nggak bisa semena-mena ngambil Bilal kan milik orang. Ya lumayan ditakoi. Kenapa Bapak siksa? Karena ini budakku gak nurut aku. Lah kenapa Bapak siksa? Mergo budakku. Anak misalnya serah budakmu, aku ora nesto. Ya wis betul piro. Ditarik. Jadi terus itu boleh tidak? Abu Bakar. Jadi apa wa aulahu maulahu Abu Bakrin minal itqi ma'aulah. Abu Bakar tuku Bilal ya masalah, bolak-balik nulung fakir ya masalah. Kunane ku nulung fakir masalah. Buarang budak iki digomu lah wis wireng, elek, kriting, lemah. Mumpat dia tutuki jeneng Umayyah. Ketemu Abay Abu Bakar. Jeneng Abi Kuhafah nih jeneng Abu Kuhafah. Cung. Iku sapa? Niki budak anyar Pak oleh kutuku. Lah ya le cung, le muga tuku budak iku rak kon kerja, mestine sing kuat. Sing ganteng, sing kuat. Dadi nek adol-adol barang lak budak itu kan kon njogo toko, kon apa-apa kan ngoten. Lah iki wireng kriting. Lara-laranan mbok gopo. Ya sakake Bakar sakake. Ya Bakar ya jawab mungkin wonten gunane. Jadi bila melarat itu memang kamu gak masalah. Paham ya? Masalah. Jadi apa selesai di situ? Ini di kitab-kitab besar diterangkan ketika mulai kita koi baik. Ya cung. Nak tuku budak itu sing ganteng, sing gagah. Jadi kena dikongkon, apa? Ini tadi jadi bakul terus mau ireng kriting nggak tuku males. Paham? Ini toko butuh penampilan, loh. Misalnya ono KFC. Topik tahat itu kau tahu ireng kriting. Terus mau Bilal senang gak kelambinan, masyhur senangnya apa? Karena nanti film-film Arab, Bilal itu kelambinan tuh. Bukan, terus tiru kangkang itu. Mana kangkang itu anggapnya wong alim, mereka kelambinan, apa? Niru apa? Bilal, ya beneran tak irengnya ya tenanan. Ya alhamdulillah niru sahabatnya Kanjeng. Lagi karokoan, Bilal lu karokoan. Paham nak turu jarang nak no kipas angin. Tapi kalau betul, seneng ini mati pengiran dia nabo tidak pasti. Neng Umar ada di kipas angin pondok ono istintu. Kalau tak khawatir, pondok suka pengiran nabo suka santai kang nabo santai. Tapi sing jelas nih itu Abu Bakar itu disalang. Maksudnya kalau nanya Bilal, betul pulau senengnya. Ini nyerita omongannya apa itu Abu Bakar. Jadi betul pulau betul nanya betul ini nyerita dewe apa ya bos. Zaman itu saya kafir, Abu Kuhafah itu saya kafir. Apa kar bogopo. Nah itu kalau tumbak, budak nih kalau tumbak. Iya, jadi budak dituku, ya sing jalat kuku kuat. Ya senai itu sing ganteng, kena dikongkon-kongkon budaya tarik. Nah iso sing sehat iki lara-laranan ya diantem iki watu koyo ngono.
Jadi mulai serodok pincang, watuk-watuk, pokoknya jenenge. Ya bayangno kan dodo dibuki watu gede. Terus diaret-aret kaki di jaran-jaranan itu kayak apa? Terus enggak kebayang apa? Terus apa kulitnya melomot kabeh, masyhur. Napa? Lah Bilal ngono iku cek kalah mbek bapake Ammar, jenenge Ammar bin Yasir, Yasir napa? Yasir niku duwe bojo jenenge Sumayyah. Niku awalus dari fil Islam napa? Iku bapake Ammar jenenge Yasir. Niku ana Jamarot iku napa iku? Bara api. Iku kon guling-guling ning kono nganti mati. Rabi kok ben. Yasir kon guling-guling ning bara api sing mengangang nganti barane mati. Penyiksaan. Ya nganti kabudut Mas Yasir. Mulane Nabi nak menghibur keluargane Ammar sabrun ya ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Wis sing sabar sing pokoke bapakmu keluargamu kabeh mlebu swarga. Jadi Bilal ngono iki cek kalah saingan bener Yasir. Kayak apa sih saya sahabat? Mulane alhamdulillah kita syukur tak syukur-syukure kita ngikuti mazhab ahli sunnah wal jamaah sing di antara pakeme mulyakno para sahabat. Karena enggak mungkin orang sedramatis itu, seheroik itu kemudian kita tidak menghormati. Maka ciri khas ahli sunnah apa? Mahabbatu ali Rasulillah wa mahabbatu ashabi Rasulillah ajma'in. Ada kalimat apa? Ajma'in. Semuanya kita hormati. Paham ya? Kita syukur sesyukur-syukurnya kita be ahli sunnah wal jamaah. Kayak apa malunya kita sama Kanjeng Nabi ketika kita tidak menghormati sahabat, orang yang mati-matian belani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suma aslama mengkonuli Islam sabu Usman wa Sa'dun dan Sa'ad wa Sa'idun wa Tawha wa Ibnu Aufin wa Ibnu Ammati lan putrane pamane bulik Nabi rupane Sofiyah. Amma itu dulur wedok sangka Abda, berarti dulur wedok saking Abda, berarti Sofiyah itu dulure Sayyid Abdullah. Wa khairuhum lan yane kabeh mimman sanging wong anhala kang marini iman sapa As-Siddiqu sapa Abu Bakar Siddiq. Rafiqat tasdiqi ing minuman kang yaiku bendera Kanjeng Nabi wa taqa lan nyirami sapa Siddiq bu ing iki laman. Jadi kamane semua itu iman karena semuanya mitra dagangnya Abu Bakar Siddiq, Utsman, Sa'ad, Sa'id semuanya itu mitra dagangnya Abu Bakar. Tapi di perdagangan itu levelnya di bawah Abu Bakar. Berhubung Abu Bakar iman, semuanya ikut iman. Makanya imanan mereka dianggap diberi minuman segar oleh Abu Bakar Siddiq. Maksudnya minuman apa? Diberi sesuatu yang menyenangkan. Maknanya di iman itu. Jadi buatan minuman fisik itu buatan apa? Buatan minuman fisik buatan. Tapi apa iman. Di sana apa? Anhalahu Siddiq, Rafiqat, Tasdaq, Wasaqat. Wa mazalat an ora kiseking sira ibadah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabu lan ibadah sahabat Nabi makhliyatan iku samar. Adane wa ashabu itu mriki wa ashabu ya apa kan mestine wa mazalat ibadatuhu wa ibadatu ashabi. Kan dia mestine ujar napa karena atase wa mazalat ibadatuhu wa ibadatu ashabi. Tapi ora apa-apa wa ashabu ya apa karena yang faktanya sahabat-sahabat pun bertemu rumah kelihatan itu sama. Jadi ketika Nabi awal-awal dados Nabi, semua aktivitas agamanya itu nyamar karena takut memancing reaksi. Hatta unjila sehingga diturunno. Ini mabni majul semata anjala, mabni majulin apa? Unjila. Hatta unjila sehingga diturunno ali ngatasi Nabi apa fasda bima tukmat. Fasda mengko terang-terangan sira bima lan perkara tumaru kang den perintah sapa sira. Baca orang mengko terang-terangan sapa Nabi dua ayu khalqi lan aja makhluk diajak ila wahi maring Allah. Walam yakut lan orang ngedui min husange Nabi sapa kaum Nabi hatta ada sehingga modho sapa Nabi mengkritik sapa Nabi alihatum ing pangerane kaume. Wa amara lan perintah sapa Nabi biroh bima kelawan buang perkara siwal wahdaniyati kang saliyane Allah kang maha tunggal. Jadi ketika Nabi ngajak wong ning pangeran iku wong Quraisy sik santai-santai wae. Tapi ketika Nabi menghina atau melecehkan Lata, Uzza, Hubal dan nganggep iku watu mbok sembah wong kok gobloke ngono lha iku mulai dilawan mulai apa dilawan fatajarru mongko padha wani sapa wong akeh alamu baru jadi ing atase musuh Kanjeng Nabi bila ada wati lan kebenci yan wa ada lan marani Kanjeng Nabi. Jadi mereka akhirnya berani ngelawan Kanjeng Nabi wastat jalan banget alal muslimin ing atase wong Islam apa al-bala utuh coba saya jaru mongko hijrah sapa al-muslimun di sanadi khamsin ing tahun 5. Nah ini 5 sangka nubuwah, paham ya? Karena belum ada tahun Hijriah napa? 5 dari nubuwah, paham ya? Karena belum ada tahun Hijriah. Berarti Nabi Muhammad 45 napa? Kan awal nubuwah kan Nabi tadi 40. Berarti ini tahun kelima dari nubuwah.
ilan nafiyatin najasiyati maring kawasan najasi. Wa hadabalan belani atau kebusu belani alih atas Nabi sapa ambu pamane Nabi rupane Abu Thalib. Jadi wong-wong sahabat karena enggak punya pembela, saya ulang lagi ya. Sahabat-sahabat itu orang biasa enggak punya pembela, maka mereka milih hijrah. Nabi dia enggak perlu hijrah karena dibagini Abu Thalib. Bahwa mongko sungkan ku ing Abu Thalib sapa kulun saben-saben siji minal kaum sanging kaum wa tahamalan joko sapa Abu Thalib ku ing Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi piyambak tidak mendesak butuh hijrah karena beliau tetap berani di Mekah karena di backup dibela Abu Thalib. Ini wafahe Sayyidina Ali karramallahu wajhah pun dikek. Wa furidalan den perdono aling atase Nabi apa kiamu ba'din apa jumeneng sebagian menasa ati sang biro-biro mongso aliyati kang mongso bengi. Dados riyen Islam iku pokoke syaratnya mbok pira kadare nak bengi diamul lail. Nggih mbok pira kadare sementing nak bengi diamul lail. Iki apa wa furidu alaihi qiyamu ba'din minas sa'atil lailiyah. Tumanusi khamun kono lisinata apa iki bikali ta'ala faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Wa furidu lan den pertona aling atase nabi apa rakaatane rakaat loro bil wadane dalam itu warakaatane lan rakaat loro bil asiyate ing wektu sore. Setelah peristiwa pertama yaitu mbok kira kadare qiyamul lail dinasa mbek apa nak esuk salat 2 rakaat nak sore 2 rakaat. Jadi itu periode kedua napa? Semanusi kaum menungkuni dinasa itu kabeh di jadi sholawatul khamsi kelawan wajib nglakoni salat li mau filailati masrohu ing dalam malam Israe Kanjeng Nabi. Dadi eling-eling yo. Ibadah Nabi pertama apa? Qiyamu ba'dil lail. Terus diganti apa? 2 rakaat esuk 2 rakaat sore. Setelah itu diganti sholat 5 waktu. Iku nak wong soleh-soleh telu-telu nek dilakoni alhamdulillah. Nek sing ra soleh wis pokoke pas apa? Pas 5 waktu pas. Kalau qiyamul lail ya ora ono sore esuk 2 rakaat sore. Nang soleh-soleh sik jalan kabeh napa? Kula wong soleh-soleh nak bengi tahajud, kok dhuwur ya qobliyah badia wis pokoke jalan lancar kabeh. Yang benar ya kowe, wah itu Mansur. Repot. Saya lecur dari baca abote. Tapi kayaknya ilmunya itu Mansur, loh. Sing Mansur wajib, nabi itu ijek sangat. Ya, sing Mansur itu status wajib, tapi nak diambil tetap ape, paham tuh? Bocah ngaji ora bener. Ngene yo, sing mantu iku wajib. Nabi tetep bocah kandhane kok angel temen. Ben ngono semua dalam Islam sak no. Dalam Islam salat 5 waktu sak no. Itu penting ana kentong mlayu, ngandel kula. Pokoke kudu ana mlayu, ning iling-ilingan fafiru ila pokoke nek menuju pangeran ana mlayu, ben ora ketok saenake dhewe napa. Kok Allah piyambak sing ngendikan wa sari'u ila maghfirah kudu ana kesusune ya nek ana kentong ya kudu ana mlayune fafiru ila Allah ben kira ide ngono pakanane mlayu kok dikon salat santai-santai nek takoki pangeran ono rokok gratis mlayu kok ana salat santai itu kan jawab nek kita takoki ono pakanan mlayu lho Gusti kok ana salat jam mlayu kita kan keren loh keren imbang loh. Kemudian ada Melayu kolor jadi tipe-tipe tambah keren ya keren di bane ini tapi walhasil ada Melayu nih maksudnya Melayu ya pokoknya ada kesusune apa fafiru ilallah jadi nak menuju pengeran ada Melayu nih ada semangat wa makalan kabudut sapa Abu Thalib bin Abu Thalib ini di Syawalin ing dalam pertengahan Syawal min asyiril bi'sah saking tahun ke-10 Nabi dados Kanjeng Nabi wa azumat lan dadi agung jinut mauti sebab kabudut Abu Thalib apa arrosiyah itu musibah ya Nabi nyun sewu menungso senajan dibilo Jibril dibilo Mikail tapi nak pamane kabudut ya susah karena biasanya Nabi didesain unsurnya sebagian dia menungso. Kalau melihat kekuatan langit ya Nabi tidak masalah tinggal Abu Thalib ya karena ada Mikail, ada malaikat semuanya pasti backup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan sisi rohaniyah samawiyah karena beliau nur, napa? Tapi Nabi kan tetap punya sisi bahwa beliau juga manusia. Makanya backup Abu Thalib itu sangat berarti. Makanya ketika Abu Thalib kabundut ya wa azumat bi mautihir raziyah. Nabi ya sangat terpukul, napa sangat ya min haitsu innahu tasarum karena Nabi dari sisi itu juga tapi min haitsu innahu nabiyyun ma'sumun mahfuzun min jihatillah
yaitu tidak masalah. Wa azumat lan dadi agung dimoti lan kabudut Abu Thalib apa arsiatnya mesti tiba. Ya wis ngono wa talat nanya ndini Bu ing Abu Thalib sapa Khadijah baca salah satu ayat sak setulung dino. Ditinggal mati Abu Thalib, kabudut Abu Thalib susah 3 hari setelah itu Sayyidah Khadijah kabundut. Polan susah. Khadijah senajan putri kan orang kaya, napa? Yang tinggal orang suka wibawa, napa? Kan banyak orang yang jadi karyawannya Khadijah, berarti gabung Kanjeng Nabi kan sungkan, suami orang kaya, napa? Suami orang kaya. Jadi wis Abu Thalib wafat, setelah 3 hari Khadijah wafat. Wa syadda lan dadi banget apa al-bala wa coba apa al-bala coba alal muslimina ing atas Islam urahu yo dadi apa tali-taline coba. Maksudnya tali-taline coba utawa simpul-simpul coba iku muncul kabeh. Jadi kamu ikut bahasa Balawa, boy simbol-simbol coba muncul kabeh. Nek jadi bahasa Arab misalnya fawatis tamsaka bila orwatil wusko. Kalau orang iman berarti sama juga berpegangan tali yang kuat. Nah ini tali-tali coba, tapi ora tali pengikat tapi tali apa? Coba. Wa alqat lan numibakno sapa Quraisy wong Quraisy lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam numibakno kula aziyatin ing saben-saben barang sing larakno. Nggih barang sing jadi semua orang Quraisy zaman itu orang-orang Quraisy mayoritas semua yang bisa menyakiti Nabi dilakukan. Mergo selama sing ditungkani iku ora ana Abu Thalib mboten enten Sayyidah apa Khadijah. Wis akhire wa amma lan nuju sapa Nabi. Wa amma iki mboten wa amma maknane kosoda napa? Kosoda. Wa amma lan nuju sapa Nabi ketika orang Quraisy Mekah tidak menerima Nabi, wa amma lan nuju sapa Nabi at-Thaifah ing kawasan Thaif. Jadi ketika kafir Quraisy tidak menerima dakwah Nabi, Nabi menuju perjalanan ke mana toh? Kalau sekarang itu 3 jam, perjalanan bis berapa? 3 jam. Ya tu ajak-ajak sapa Nabi sakifan ing qabilah sakif. Wis ngono falang muslimu mongko ora bagus sapa wong sakif bil ijabah iklan nyembadani Nabi kirahu ing penghormatan ning Kanjeng Nabi. Nabi ketika orang Mekah menolak, maksudnya Nabi golek alternatif dakwah teng Thaif. Ternyata orang Thaif juga menolak. Ibarat Arab apa falam yuhsinu bil ijabati kira. Wong Thaif le para meneh wa akhro lan gerakno sapa wong Thaif ya akhro yuri ihroan. Wa akhro lan gerakno sapa wong Thaif di lan Nabi asufa ing wong goblok wal abida lan pira-pira budak. Fatabuhu mongko misoi sapa sufaha ing Nabi di alsinatin lan pira-pira cangkem bayiaten kang murahan kang ino. Jadi wong Thaif le kurang ajar meneh mau misoi dhewe tapi nyiwa wong bodho-bodho kon misoi Kanjeng Nabi. Kurang ajar. Faro mau mongko balang sapa sufa ing Kanjeng Nabi bicara iklan watu. Hatta kudibat tinggo napa iku? Hatta kudibat tinggo blonyoan napa manane apa? Mengalir blonyoan dijima iklan getih apa nak lahu sikile Kanjeng Nabi. Maksudnya sandal sikil anak sandal berdarah ya anak diwane. Maksudnya sikile Nabi, sukune Nabi berdarah sampai sandale iku napa? Glotan darah. Ya paham ya? Nabi kan berdarah. Darah yang ngalir teng sandal, itu bahasa Arab susah napa hatta hudibat bidima ina lah nak nganti sandale wae rupane merah berarti tubuh Nabi mengalir deras darah. Yang melane saniki sukuman kena dadi kecangkeman. Dhisik wong dakwah diantemi. Saiki dicucuk disangoni kecangkeman. Paham ya? Wis sangone 20 lah iku luar biasa. Dhisik wong dakwah iku diantemi ya. Saiki wis dimanggakno teko dimarhaban. Cek komplain ya. Ibu tahu ora tau ngaji. Bang, yang dhisik jenenge dakwah diantem. Lah ora tambah dadah. Ngono aku kode tanggamu, aku nak latihan nyai antem. Malah ribet anak-anak iki. Wis saiki alhamdulillah baru kawong dakwah ora diantem. Dhisik nabi dakwah seperti diantem. Baromahu bil hijarati hatta khudibat bidima inala. Mana ikhlasu dilatih be ilmu, napa ikhlasu dilatih be ilmu. Sama nak ngaji sejarah ngeten iki, apa Arab tidak masyarakat kan izin. Masyarakat tidak menyakiti hati air sudah luar biasa. Soalnya lagi masyarakat kita, tetangga kita, tempat kita dakwah enggak nyakiti kita itu sudah luar biasa. Pero Arab dihormati berlebih, enggak menyakiti itu sudah prestasi. Karena dulu apa para nabi itu disakiti. Wa udzu fi sabil. Saiki enggak. Masyarakat juga nyakiti dia ini minta keman, minta diperlakukan khusus, aneh-aneh. Merayu umum, yuk perlakuan apa? Khusus. Merayu umum, ilmu ya pasaran.
Kok perlakuan apa? Khusus. Mungkin di Nabi kekasih pangeran ganteng, wong sing gak pantes luka. Iku yang ngalami luka. Bener lagi selek kaya kowe. Santai wae cara luka apa? Wah saiki luka elek, sudah elek tenang wae. Yo dadi Nabi iku sakake tenan bareng teng Taif malah perlakuannya lebih buruk. Faromahu bil hijarah hatta khudibat bidima'ina. Jadi nanti sandalnya berdarah. Maksudnya bunyi kakinya mengalir darah keras sehingga napa sandalnya nanti khudibat koyok diblonyok. Ngarep nak muni hidup ku diwarnai napa? Koyok kowe wis rambut putih kabeh terus diwarnai hitam jadi hitam total iki napa hidup apa? Hidup. Cuma ada mengkonuli bali sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Makkah tamari Mekah hajina khale wong sing tu fatala moko takok utawa minta bu ing Nabi sapa malakul jibali sapa malaikat sing bagian jaga gunung fi ihlati ahli yang merusak penduduk Mekah dawil asobiati kang duwe semangat asobia sing ora bener semangat kelompok sing ora bener. Kanjeng Nabi ketika bali ning Mekah dari malakul jibal jadi undang Abi Kubair beko Aiquan mendikan piye wong Mekah tak berkane gunung Kanjeng Nabi wong kok gorono kekasih pengen jadi Nabi faqala mengko dawuh sapa Nabi nak bapake ora iman anak putune aku arep-arep iman jadi ini sak temen ingsun arju iku arep-arep sapa ingsun ayu fijaen to ngetokno sapa Allah min aslabihim saking rahim-rahime utawa saking punggung-punggunge wong kafir Allah ngetokno man ing wong ya ta'ala kang nauhidna sapa man nggih ngangkat kekasih maknane apa mentauhidkan sapa man hu ing Allah masih saya tidak kafir ra perlu mbok pateni saya masih berharap anak putune dadi Islam. Sang itu menunjukno betapa Nabi itu orang yang sangat-sangat optimis, sangat marhamah, sangat buhul marahim. Wong wis ape disiksa Nabi tetep boten angsal. Iso wae bapake kafir, anake mukmin, bapake fasik, anake saleh. Intinya Nabi itu tidak pernah berhenti berfaqala inni arju ayyukhrijawahu min asfaqihim mayyatawalla. Sebenarnya itu riwayat bil makna karena kalau dicek aslinya itu arju ayyukhrijawahu min asfaqihim mayya'buduwaha wa la yusyriku bihi syai'an. Terus mengenai riwayat bil makna ini angsal ya. Riwayat bil makna ini apa? Angsal asal boten Quran, asal boten apa? Quran. Tapi nak hadis niku angsal riwayat bil makna. Ampun iki waca sudah mas. عطر اللهم كبره الكريم بأرفنا شديد من الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وأول من آمن به من الرجال أبو بكر صاحب الغار والصديقية ومن الصبيان علي ومن النساء خديجة التي ثبت الله بها قلبه ووقاه ومن الموالي زيد بن حارثة ومن الأرقاء بلال الذي عذبه في الله أمية وأولاه مولاه أبو بكر من العتق ما أولاه ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن عمته صفية وغيرهم ممن أنهله الصديق رحيق التسبيح والسقاه وما زالت عبادته صلى الله عليه وسلم وأصحابه منخفية حتى نزلت عليه فاستع بما تؤمر فهجر بدعاء الخلق إلى الله ولم يدعد منه قومه حتى عاد آليتهم وأمر برفض ما سوى الوحدانية وتجرؤوا على مبارزته بالعداوة وأذاه واشتد على المسلمين البلاء فهاجروا في سنة 5 إلى الناحية النجاشية وحدث عليه عمه أبو طالب فهابه كل من القوم وتهامه أفرض عليه صيام بعد من الساعة الليلية ثم نسخ بقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وفرض عليه ركعتان بالغداة وركعتان بالعشية ثم نسخ بالإجابة بالصلاة الخمس وفي ليلة مسرى ومات أبو طالب في نصف شوال من عاشر البعثة وعزمت بموته الرزية وتلته خديجة بعد 3 أيام وشد البلاء على المسلمين أوراه وأوقعت قريش به صلى الله عليه وسلم كل أذية وأما الطائف يدعو سقيفا فلم يحسنوا بالإجابة بقيراه وأوروا بالسفهاء والعبيد فسفوا بألسنة برية
بالحجارة حتى قلبت بالدماء نعله ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاك أهل ذوي العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أسلابهم من يتولاه عسر اللهم أمره الكريم بألف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أجرتم بما رجعتم يا رب الخلق ما نقول أجرتم بما رجعتم يا رب الخلق ما نقول رجعنا بكل خير وسامع الفرح والأصول رجعنا بكل خير وسامع الفرح والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود وطاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود وطاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم